ассалому алейкум дӯстони азизу арҷманд тамошобинони телевизиони Сафина ва алалхусус барномаи ҳаҷвиву фароғатии шодона. дӯстони азизу арҷманд, тамошобинони гироми қадр, ман медонам ки мухлисони ҳаҷву ханда ҳама сарҷам шуданд назди оинаи Нилугун ва тамошо доранд албатта моро. хуб азизон, ман дар ин барнома кам мехостам дар бораи нишонаҳо гап зада бошем. пештар мегуфтанд ку нишона ҳаст ку аз пеши раҳат як пишаки сиёҳ гузашт, ту бояд ки боз 7 қадам қафо ба қадам мониву баъдан роҳата давом ки ҳамихе буд ку. акнун ҳозир нишонаҳои асри 21 пайдо шудаг рифиқо. медонедон кадом? масалан гирем, агар як нафаре ҳамсояашро ҷудо таърифу тавсиф кунад, донед ки вай хонаашро фурӯхта нест. не ана дуюм нишона. агар саҳарӣ ба қафои мошинаи шумо ягон мошинае омада бархӯрад, донед ки он рӯз шумо соҳиби маблағ мешавед. дӯстон, шӯхӣ мекунему. ҳар як нафари мо дар ҳаёт, дар зиндагӣ албатта ба нишонаҳо кам боварӣ ҳам дорем. хуб, ба нишонаҳо бовар кардан хуб аст ё бад? баъзеҳо масалан гирем нишонаҳои худашонро доранд. масалан аз хонаашон мебароянд, агар чароғи кӯча болои ҳамон дарвозаашон гирон бошад, ва о фикр мекунанд ки ҳамон рӯз корашон барор меёбад. хуб, ана акнун дӯстон, дар бораи бисёр мехостам ки тайёраҳо гап занем. ба қариби мо як ҷоба парвоз доштем, як да шаҳрба. хуб, як воқеа аҷоиб. ҳамин тайёра ба вақте ки савор мешавем, мардуми азиз, ман боз як бори дигар мегӯям, шумо то аз ҳамин тайёра нафуроед рафта расида, вай тайёраи дараша маҳкам намекунанд. чӣ ба шумо ҳаматон саросема, ман намедонам. ҳоли вай рафта нафуромада, аллакай ана вай номаш чи роҳрафт ба ҳама аз ҷош бархестаги, якташ ҷомадона қабдиги, якташ сумкаша қабдиги. ман ҳамин чиза намефаҳмам рифиқо. лекин ман гуфтанӣ ҳастам ки як нафар сафар доштанд аз шаҳри Душанбе, Новосибирски, Федератсияи Русия ба. адвокат худаш, касбу кораш адвокат, ҳамин хел медорад, курсиша аз рӯи ҳамон чиптааш нигоҳ карда омада, нигоҳ мекунад ки як духтаре ки бисёр базеба ки ҳамонҷо нишастагӣ, гуфтааст 4.5 соат парвоз мекунем, акнун ман зиқ намешудам, наздам ба хонумаи зебо мешинад. тайёраам аз замин канда шуда паридааст, парвоза сар кардааст. адвокат аста сухана оғоз карданд. ассалому алейкум. гуфтам, манам вай духтаре ки базеба кам. ва алайкум. мебахшед, ман фаҳмидам ки парвози мо 4.5 соат давом медодаста. бинобар ҳамин зиқ нашавем. гуфта, истед ки шумо чӣ кора? гуфтам, манам вай духтари базеба, ман ҳофиза туи барафсодиам. ман гуфтааст, ман адвокат. биёед як бозӣ мекунем. гуфтааст адвокат. чӣ хел бозӣ? духтарак ҳайрон. ман шумо савол медиҳам. агар шумо саволи маро ёфтед, ман даррав аз ҳамин ҳамёнам 500 сомон шумо бимедиҳам. агар шумо наёфтед, хай 5 сомон шумо ман бимедиҳед. духтарак махтур шудаст ин чиз. 505 ку фарқията дисодид ку. саволатона тиед акаҷон. гуфтам, онад ин адвокатам чӣ гуфтааст? масофаи замин то маҳтоб чанд бошад? духтаракам аст як ҳамёнашо кушода. марҳамат, намедонам. гуфта 5 сомон додааст. адвокатам, акнун навбати шумо хоҳарам. шумо савол диҳед. майлаш. вай чӣ бошад ки кӯҳ ба дупоя мебарояду, аз кӯҳ вақти фаромсодагини 6 поя мефарояд? адвокатам будаги китоби хондагиша фикр кардааст. ин хел гап нест. телефон кунам, гуфтам, онад ягон рафиқаш ба телефон намегирад. зиқ шудааст, намеёбад. ҳамёнашо кушода 500 сомон ҳамин аз дилаш канда ва духтарба додааст. намедонам ман хоҳарҷон, мана ин 500 гиред. гуфтааст. духтарам 500 аст, яка гирифтааст, як нагузоштааст. баъд
адвокат мебахшед духтаре ки нас ҳамина ҷавобаш чӣ вай кӯҳ ба дупояю фуромад ба шашпоя вай чӣ вай гуфтам духтаракам аста ҳамёнашак шуда намедонам аҷоиб дия мардуми мо дӯстон ҳамин шӯхӣ карда гап мезаниму аслан гирим агар бархе аз мардум дар ҳақиқат ҳисси ҳаҷвӣ хеле баланд дорам бовар кунед ҳамин масалан гирим як саҳариҳо маршруту автобусо мешинем ку ман намефаҳмам барои чӣ баъзе маршрутҳо ба ҳамон курси рӯбарӯи хел мондагӣ мардум хел рӯбарӯ мешинанд як саҳарӣ як мард нишастагӣ дуюм мард аз ким кадом искоҳ пайдо шудааст рӯбарӯи ҳамон мард шида як хел вай мард ба нигоҳ дорада вай мардакам ҳамихел худаш ба нигоҳ мекунад қафои нигоҳ кунад гуфтааст тинҷим якаҷон гуфтамонад ако мебахшед як чиза пурсам пурсед шумо ба занҳои ноӯҳдабаро маъқулми не дуюм саволам шумо ба занҳое ки хӯрок пухта наметавонанд маъқулми не шумо ба занҳое ки бисёр ҳамин суханатон ба як бор гап занед 10 бор ҷавоб медодагӣ маъқулми не шумо ба занҳои чеҳраашон хунук маъқулми не чӣ ба пурсиди қин савола гуфтам набошад чӣ ба ман вақте ки кор ба мебурам шумо хораба назизани ман медоед як кенгуру овардагӣ будиянд кенгуру як шаб нигоҳ мекунанд ки саҳарӣ берун ба гаштааст баъд сарвари ҳамун директори ҳамун боғи ҳайвонотам сал девола баландтар кунтон чанд метр вай 2 метр 4 метр кунитон 4 метр кардиянд девора ташвиш кашта бо саҳарӣ берам бо кенгуру берун ба гаштааст ҳамуна 6 метр кунтон вай ҳайвон хискара мегардаде вай 6 метр кунтон 6 метр кариянд бо берун ба гаштааст 8 метр кунтон гуфтааст ҷаҳлаш кати 8 метр кариянд ҳамон бегаҳӣ ёни ҳамон қафаси кенгуру ба ҳолаги номаш чи хирс будааст додар иқа ҳамиҳоя диққат накун ту ба чанд метр шудалаш дако ки ту хез зада берун ба набуроӣ гуфтамонад ман ба 1 метришам бас дара пӯшам бегаҳӣ дар чодагӣ меисади фурсате даррасид ки моҳи август то моҳи сентябр албатта дар донишгоҳҳо масалан имтиҳон дохилшавӣ ташвиш муаллимо серташвиш донишҷӯён серташвиш ки омадагӣ душанбе ба ки хона кофсодааст ки чи ба хобгоҳ ба ҷо шудагӣ ки ному фамил шинависон ҳамин хел коракун рафта сурат як имтиҳона ман гуфтани шумо ба имтиҳон ғайриоддӣ рафиқо имтиҳонҳои ҳамин рӯзмарра не ғайриоддӣ муаллим нишастагӣ кане самиёв барои билета гирид гуфтааст самиев ҳам ту омада ҳам ту бардоштасу гашта мондааст муаллим нафаҳмидам чӣ мехоҳед кар шудед муаллимҷон мебахшед рақами 13 ман рости гап ҳамин нишонаба иқадар хушам не рақами 13 одамо мегӯянд ку рақами иқадар нағз не ман дига шагирам гуфта бо аралаш киристад устод нишонаҳо ба ихел бовар накунед самиев худашон ташвиш каста устод аз байни ҳамон билето ҳамон рақами 13 ёфта мана ҳамин ба ҷавоб диҳед донишҷӯ ана ҳамин хел ҷавоб додааст баҳои 5 гирифта берун ба мебарад ки лаби дарба ҳама духтаро бачаҳо ҳамсабақҳо изодиянд чанд шуд 5 шуд наход ки ту ҳама чи билето ба тайёр бошӣ гуфтамонад не фақат 13 ба тайёр будам гуфтааст 2 нафар ҷудо ҳамин нӯшиданба дода шуда будиянда як рӯз яташ чӣ гуфтааст нӯшидани мепартоим додарам чӣ ба биё ихел кор мекунем ҳозир ман дастаманда як шиша ҳай ман ёфта омадам кадом дастаманда будагиша мегӯӣ агар ёфтӣ дастаманги менӯшем наёфтӣ ман ҳаминҷа боз шишаша бардошта мезанам ба ҳамин ки нӯшидан тамом гуфтааст ва яшам калаи хорида дасти чап ба гуфтамонад нағз ой кун ин одама тоба гарам ҳамин одаме ки нӯшидан ба дода шудааст ва аз вай роҳ гардондан ба аз ҳама беҳтарин кор медонед ми чӣ ман як чиз ба ҳайрон мешавам менӯшам гуфтагиш менӯшад неки як мард будааст доимо як сухани хушрӯя гуфта менӯшидааста як рӯз гуфтиянд ки биёитон ҳамин ята хона ба монитон як шиша китӣ ҳеҷ ка надарод бинем чӣ мекунад ҳам ту вай мардакам секин рехта девор ба нигоҳ кара барои сафедӣ гуфта девор ба деворам сиёҳ кунетон гуфтааст ягон чӣ намонетон ҳама ҷо сипсиё вай мардакам барои ранги шаб ҳамин менӯшам гуфтагиш менӯшаду халос бовар кунед як мардак ҳар бори ҳамин назди барба меомадасу як бор омадагиш ба сета ҳамин номаш чи ҳолаги чӣ мегӯяд бакал мегӯяд ба истилоҳ ҳамин сета мегирифтасу мерафтааст акнун вай фурӯшандамам шавқовар ку
акаҷон мебахшед узрда пурсидан айбаш негуфтеку ҳамин чӣ ба ҳар боре биёед агар як бора сета мегиред шумо якта гиред баъд омада бо якта гиред намешад мегуфтам онат бародар шумо дӯстӣ ба боваритон ҳайми ҳа дӯстӣ ба боварӣ инҷа ба чӣ дахл дорад мо 3 нафар дӯсто будем 3 нафар дӯсти қарин будем гуҷое менишастем ҳар се омо менӯшидем вақте ки онҳо федератсияи русия инаш дигар давлат ҳамин хел шуда рафтан оилаҳошон кутӣ мо азм кардем ки ҳама дар ҷои худаш 3 бакалӣ менӯшад мо азм кардаги гуфта монад дидед ма қоил акаҷон ҳақиқатан дӯстӣ будааст я гуфта бармен фикр ба фурӯ рафта мондааст баъд аз 1 моҳ ҳамун мард омада 2 бакал резид гуфтааст бармен ҳайрон нафаҳмидам ака охир 3 бакал менӯшидон азм кардем гуфтед ҳозир 2 бакал ба гузаштед ягон рафиқотон гузаштам мегуфта монад не додарам ҳеҷ ка гузаштагиште ман пиванӯшия партофтагӣ дӯстони азизу арҷманд дар бораи зану шавҳарҳо гап мезанем албатта зан ва шавҳар ин як гавҳар гӯемам хато намекунем зеро баъд аз синни ки масалан 18 19 20 расидед ҳатман падар ва модари шумо як духтареро ёфта тӯй мекунанд ҳамхона мешавед ва я номаш завҷа мешавад ва барои шумо фарзандои солеҳ таваллуд мекунад хулоси гап ҳамин хел ки зану шавҳар агар зиндагии бисёр кардан гиранд яхела одам мешуданд то бакарам бегапам якдигирошона мефаҳманд гӯед як ҷо ба меҳмонӣ барафтим шавҳараш ҳамин хел нишастаги кунад ҳозир ман тарбуза мегиёрам то бакарам сулфа кити мефаҳмидаги шудасе ина бенид кора ман ҳайрон мешам акнун якташа худо нахоҳаду маззаш гурезад тобаш нашавад касал шавад дуюмаш ҳамин паҳлӯи вай ба ҳамин ранге ки чӣ мегӯяд ва як шапарак бое мегардад да зан шавҳараша гирифта духтур бомда шавҳар касал биёрад духтурам ҳамун нишондодаҳоя гирифта ҷамъ кара акаҷон мебахшед шумо баромадаистед ман ҳамин завҷатон ба фаҳмонам майлаш гуфта вай марди бемор берун биромдааст занак ба фаҳмонсор аз духтур гӯш кунед дяпа рӯзҳошон бутун шудагида акава бинобар ҳамин чизе дилашон хоҳад ҳамун кора кунедтон кадом хӯрока хоҳанд ҳамуна пухта диед кадом телевизион ба канала хоҳанд ҳамун канала монанд ҷанҷол дар кор не ҳамин чизе чие ки гӯн шумо розӣ шавед хоҳарҷон майлашми агар шумо суханои нағз гӯед масалан гирем хонаи модаратонма наравед гӯян наравед солу моҳҳо наравед агар фалон либос мама маъқул гӯян ҳамун либоса гирифта тиед ина чи ба ганда шушти гуфтан ҳамунаш нағз карда шавед ҳамин корҳо ки шумо умри яъне ки шавҳаратона дароз мекунед майлашми апаҷон саломат бошед та ҷавоб додааст занак биромдаги мардак кати кӯча бар афсодия мардак ба шавқовар вай духтур чие гуфт ва чие гуфт ки гуфта монад занака гапша бенед шумо мемурдид тоба кунам нахота мехешавада тоба қоил мешавам баъзан ҳаст ки оила ба оилаҳои масалан бисёр оилаҳо ба ман мебинам ки вақте ки шумо меҳмон мешавед як сиёсати мардак ва хона ба ҳаст ҳамин хел гапи мард гап лекин охир ба омада масъалаи пул ба омадагинда масъалаи асосӣ ба ҳатман розигии зан дар кор бинобар ҳамин азизони дил ман гуфтанӣ ҳастам ки дар гуҷое набошед ана якдигар ки бошед тифоқ бошед ҷанҷол чӣ лозим хона ба ҳам туми неми бисёри оилаҳо ба масалан гирем якдигарашона шумо мегӯянд шумо ё ин ки ҷонам як мардакам занаш ба асал чой биёред ҷонам болишти ман оварда монед қандин ин кунед гуфтамонад занашам иқадиқи гапҳои нағз мезанед нома дар хотирам биромад ҳастанд мардҳое ки боз муқобили ин мардҳо яъне ки мардҳое ки дилашона тақсим карда меистанд дар бораи дузанаҳо маҳз дар бораи дузанаҳо як суруди ҳаҷвиро барои шумо тақдим медорем марҳамат азизон
همیشه دردی سر از دو زنم بر آن خاطر که زیغم دور شود به هر سو خود را میزنم همیشه در بدر از دو زنم همیشه دردی سر از دو زنم بر آن خاطر که زیغم دور شود به هر سو خود را میزند دو زنه ها آواره گشتن در عالم اما چی چاره زنشان در خانه تنها بیچاره ندارد دیگر و چاره دو زنه ها زی خانه میروند با سطحی لبو بهانه اگر می بود یاری آنها یگانه نداشتن غمی زمانه همیشه در بدر از دو زنه همیشه دردی سر از دو زنه بر آن خاطر که زیغم دور شود و هر سو خود را میزند همیشه در بدر از دو زنه همیشه دردی سر از دو زنه بر آن خاطر که زیغم دور شود و هر سو خود را میزند دو زنه ها آواره گشتن در عالم اما چی چاره زنشان در خانه تنها بیچاره ندارد دیگر و چاره دو زنه ها زی خانه میروند با سطحی لبو بهانه اگر می بود یاری آنها یگانه نداشتن غمی زمانه لا 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 وای داد لا 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 وای داد و بیداد لا 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 آدم و سیرگاته لا 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 وای وای داد و بیداد سرم سخت این دود دینه کجا میبرم باید که دوستان عزیز و ارجمند در همین ایوان دل ما یک تا یک خانه باشد اما خانه با یک نفر باید زندگی کنه دوستان اکنون چی میگویم عزیزان زمانه ما بسیار زمانه عجیب است عجایب است گوییم خطا نمیکنیم زیرا امروز اگر نگاه کنیم اگر خیلی چی بگم یک عجایب واقعه ها را میبینیم ده ما و شما اینک یک واقعه دیگر امتحان رفته شده است معلم همین خیلی میدارد طلبه نشینید مرامت شینید شما با سوال گوش میکنم سامالیات پرید رفته شده است طیاره رفته شده است یعنی که هواپیما داخلش با 500 دانه خشت بود خب در ابروچکه گرفته نوشته شده است 500 دانه خشت بود یک تا خشت افتید فهمو یک تا خشت چند تا خشت مون طلبه هم در معلم جان 499 تمام بارکالله اکنون دویم سوال به میگذاریم این سوالی ما غیر عادی داخل یخدان با فیل حیوان فیل سه تا حرکت که باید جا کنید چه خیلی جا میکنید معلم جان درم میکشم فیل میمانم درم میپوشم بارکالله سوال سیوم جنگل به شاه حیوان ها شیر توی میکند یک نفر حیوان نیست وای کدام گفتم معلم جان وای فیل در یخدان ماندگی کوه بارکالله سوال چهارم یک پیرزنی 87 ساله پیشش به یک تا حوض پر از تیمساح گذاشتگی وای باید اونجا کتی گذرد همونجا به گذشته میتوند میگفتم البته میتوند تیمساح ها همه توی بکو بارکالله لیکن به هر حال پیرزن وفات کردگی همین برای چی گفتم بچه فکر بفرموده است تیمساح نیست پیرزن چی به وفات کرده گفته حیران نمیدونم معلم جان گفتم انا دیدید شما چخل شما اوی نمیکنید حالانکه از عملیات افتیدگی خشت کلی همه پیرزن مزده پیرزن مردگی ده یا تیار نه شما تیار شده بیایید هستن نفرانی که بوسکشی به بسیار مهر گذاشتگی یعنی که بوسکشی بسیار دوست میدونن مخصوص برای این کار اسب‌های خریداری میکنن چون که با اسبشون بوسکشی میروند سه تا همین خیلی اشتراکچی بوسکشی اسب قتی برافسادیان بعدی بوسکشی ها ده
якумашон номашон Зиёвиддин паҳлавон буданд, дуюмашон номашон Розивой паҳлавон, сеюмашон Искандар паҳлавон буданд. рафт содиянд. Зиёвиддин паҳлавон ҳам ту нигоҳ кара бинад раҳба як духтаре ки бисёр базеб буромдааст. ин ҳар ду инаш ба нигоҳ кара шумо рафтан гиритон ман расида мерам гуфтааст. вай мондааст. ду тинҳо рафт содиянд. як маҳал як духтаре ки авваям хушрӯ буромдааст. ин дуюмаш байнанги чӣ гуфтааст? вай ба ту рафтан гир ман расонда мерам. хулас сеюмаш ман барин ҳамихе сал дуюм ошёни хонаш ба ҳеҷ кас набудааст. ми асб кати рафт содааст. як духтаре ки базеб ҳамихе рафт мебурад ки фикр кардаст. аста аста зебо шуда мисос اون طرفش برم همچی با آینم گذاشته با آوایم زیبا و میخورد میگفته اسب قمچی میزدگی شود اسب گفته است که تو رفته ایست من سانی تر میرم. حیات با آدم خیلی سست نمیشد رفیقا. اینا دوام میدیم نباشد. یک زلفقار جان گفتگی بچه جوان جای کارش به میبیاد و کارمندا نگاه کنن که تگی چشمش سیب سیاه. زلفقار جان دادرم چی شد گفته ماند یک دختر عدستی راهزنها خلاص کردم طرفی دختر گرفتم. راهزنها زدن. نه قندو تزن آفرین تو با راهزنها چند کس بودن؟ گفتم من دو کس زوجم و خوشتومنم. دو رفیق صحبت دارم در خرکی همین یک باغ شهری آشنا همین آویزه ها و انواع پلاکت های تو خانده سیمی شهرنگی نیکو چی؟ نوشتیان که یا عرق نوش یا ماشین ران. خیلی چی شده است؟ هیچی نیکو چه خیلی چی نه؟ من ماشینم نیکنم چیکار کنم من؟ عجایبه مردم. ادامه میدیم دوستان عزیز. خب اکنون وقتی که در خرکی کوچه باغ دو نفر دوست داشته صحبت میکنن البته وای خرکش با دو تا دوگانه هم میشننده. دوگانه جان من دکتر برفتم امروز من حامله دار بودم. کی گفت؟ دکتر گفت. پدرش کی؟ ای وای اینش دکتر نگفت. یک سوال برای تماشابینان برنامه شادانه. اگر در یک خاندان 5 نفر خواهران باشند و 5 نفر شوهر کنند شوهرای آنها یکدیگرشون به چی میشن؟ دوپا درست. انا می آدمی که گفت دوپا درست باجه میشن. باجه. یک روز این 5 نفر خواهرها شوهراشون که لوی بحر برفته دم گرفت سادیان. اونجا به کباب سادیان. یک نفر تربوز بریده است. همه سری دسترخوان نشستگی شوخی بازی خنده رقص. یک محل خواهر کلانیاشون گفت است که من همین بیقینم انا همین جام ساعتای 6 بیگاه به در میکند. گفتموند اوای خوردی خواهر از آنی منم سال زریق زریق دارد. اوای خوردی دختر از آنی منم هم میخیر تا همه خواهر خوردی همش همین دردی بیقین به نالیش کرسته. باجی همه کلانی یک پیاله چای نوشیده. این پارتی همش برک برسه. یک ماه سفید نمیدونم چیش جراحی میشد آمده خوابیده است اونجا. پسری ماه سفید همون دکتری جراح ماه سفید هم است یک نر و انستزیولوگ آمده حالگی خام میروانم گفتم یا بار استا و دکتری جراح جیغ زن پسرم پسرش آمده هند دو گفتم بچه کارت خوشرو کن. اگر یگان چه همین جبه اخاطرات برامده ماند بود تنها خانم رنده نمیشند و در خانی توبه میبیاد. خانی توبه که آمد زوجت که جنجال میشد زوجت برآمده میرود گفته است ای دادا نرکوز تیت گفته است تا بگرم پدر ببینید که عینی همین دردن باز زیست و زندگانی فرزندش فکر دارد. قندش زند چنین پدرها سلامت باشند. هستن پدرهایی که باور کنید بی‌نهایت مهربان فرزنداشون با فرزندایمو باید که پدر و مادر به چی باشن؟ مهربان باشن. حاضر زمان دیگر حاضر داماد به حضور آمده پدری دختر که نشسته صحبت میکند. کار ببینید یک جابه پدری دختر که داماد اکنون وایده نامزد داماد بده آمده هم تو نشسته. السلام علیکم. و علیکم سلام پسرم. من شما دادا میگم رحمت. من شما دادا جان میگم رحمت. لیکن نمیدونم این زمانه همین خیلی دامادا بسیار. بعد وای پدر سوال کرد. سوال درسته؟ میبخشید پسرم شما خیر خاندار میشید فهمیدم و شما چیکاره؟ گفتم من دادا جان عزیز و ارجمندم. من دادا جان با قوه عمومی جهانی جاذبه زمین مبارزه بی امان میبرم. نفهمیدم.
با قوه عمومی جاذبه زمین مبارزه گوش کنید کمتر عادی کار فهمانید من با چی شما کارتون عادی کار فهمانم می ها گروه شیکوان داده مرد پس از کار به خانهش میاد و تا سر و لباسش کشیده نه اما لوی دربا نگاه میکند که سه چهار قطیچه های است قطیه میبیند یک تاش به توفلی پای افزال یک تا قطیه میکشد تیلووری یک تا قطیه میکشد یک تا پالتو بعد گفته است زنک و قطعه های چی؟ گفته ماند دادا جان شما امروز کار ببودید تلفن کنم تلفنتون نگرفت من برای انا خانه میگون داشتگی آدم برای کودکاب نگاه میکردگی آدم برای جامعه شویی میکردگی آدم تحفه خریدم گفته ماند مردکم مونده این خیلی آدما نیست کو گفته ماند زنک چی گفته است من چی داداش من چی محله بودم اما لبی خرک با نشسته دم گیرم گفتش نه یک تا همسایه‌ام دوید اومد اکا میبخشید همین سه چهار گوسفند ندیدید می من حجمنگار کو چی گفتم شما از وقت موندید می اینک یک نفر قین سینگل از خانه برآمده رفته ایستاده است و کارش بر رفته ایستاده نگاه کرد است میبخشید کندویا میگویم ده ما زنی اکش کندویا میگه ده کندویا میبخشید همه هوای گرم به پایلوش گشتن فایده دارد می گفتم بیچاره کلین جامعه شویی کراس ها فایده دارد گفتم من توفلی نوتون پشت رفتم نباشد کارمند بدیعه از خاطر نبراریم بازرسی دولتی اتومبیل دوستا من شمایان دوست میدارم راهها به استیانده منم میپرسیدم که یگان تا نوش درباره ما هست میگفته بعضیتون حسی حجویتون بلند لیکن برخی از شما نه آنقدر ده اکنون دوام میدیم شهر وقتی ماشین بسیاری چارکوچگی یک کارمند بدیه یک تا ماشین تویوتا کامری گفتگی ماشین من ماشین اکو فهمیدم ناموشه همین خیلی من میکند میبیاد که آینه همین خیلی میفراید و نگاه کند یک سگ علبای کلام دستش به چنبرکی ماشین کارمند بدیه حیران این خیلی نگاه کند یونش به مردک چش دزه میخواد مایده چه اکا جان میبخشید وقتتون یافتید سگ به چنبرکه دادنه این شهر ببینید ماشین بسیار نخواد که آدم این سگ به باور کند چنبرکه گفته ماند مردکه گپشه بینید اوکا جان منم رهبه بودم دست برداشتم همینا ایستادن جامعه تعیین کردم مشتیم من ندیم جوابش نمیدونم هیچ کس به دوستان فرصتی به نقطه یاری تجلی زنگ زدن به امکانیت نیست چی میگوید سبب پیدا نشود یا اون کس بیمار نشود میگم یک زن تلفن دارد الو یاری تجلی می ها یاری تجلی گوش میگه تینجی می پسری من یک کاسه قم خورده است قم من یگان چی نشود گفته آب دادم یک کاسه اکنون چیکار کنم گفت از سیمین دور بگرفته ایست پسرتون تو رو ببینید یک نفر مثلا اسب بسیار دوست می‌دارد یک نفر گاو و مال گوسفند دوست می‌دارد یک نفر بود است اناکوندا دوست می‌دارد اناکوندا می‌دونید مور یه روز مور کسل میشد تلفن کرد یاری تجلی الو یاری تجلی وترینر وای کجا با گفتم من این رقم با این رقم تلفن یا گوش کنید وترینر میشم یا به خانه بیایید چیگه مور کسل کرد وای آدم اومده یک جمعه نشسته کرد کنی زنتون چه زنم مور کسل گفتید که اوی زنم نه مور حقانی مور اناکوندا کسل من آمازون که رفته بودم ماشین گرفته اومدم با همون یک تا مورچه آوردم کلان شد اول کسل همین مورتون گفتم شما بالاش بشتید گفتاست یا همین می قین در روز اینا کلاش کنی گفتم وای خوننده وای خونه برات که مور به آوازی گوسفند برو ورسود است بعد یادم آوازی سگ دختر دارم تلفن گرفته اکا جان من کتاب رکوردهای گینیس به تلفن میکنم مور رنگی گوسفند و سگ با این آواز برو ورسود است هر دم چهارتنگی میگیریم گفتم چهارتنگی تا سرعت بزن تستر بین وای گوسفند سقط داخلی شکمی وای با یا ابو خودت بین من گمان میکنم که لحظه های بهترین است و در لبان شما کمی باشد هم تبسم پیدا گردید از این خاطر وقتی که شما قاه زده میخندید سری ما با آسمان میرسد عزیزان تا دیدن دیدار در لبانتان دائما تبسم باشد خیر عزیزان